मैं जो अर्ज कर रहा था कि सिंध पर हमला है वो मैंने गलत नहीं कहा। तो पिछले कितनी दफा इख्तियारात आप दे चुके हैं, तब तो वो असेंबली में नहीं लेके गए। ये अचानक किस तरह ख्याल आ गया आपको? हमारे पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध रेंजर्स को इस किस्म की मनफी जलगार के सामने बेयारो मददगार किसी सूरत, इसलिए कि रेंजर्स बोल नहीं सकते, वो प्रोफेशनल नहीं, मेरा ख्याल है कि बोलने पे आए तो पूरी कौम उनके साथ बोलेगी। चौधरी साहब को मैं कह देता हूँ, बराए मेहरबानी आप अपने सियासी मफादात की खेल यहाँ ना खेलें, धमकियां भी ना दें। धमकियां देना भी अच्छी बात नहीं है। क्रेडिट लेना, उस पर बड़ी शौकी दिखाना, इस ऑपरेशन के सिलसिले में आप बताएं 1 रुपया भी आपने दिया है सिंध हुकूमत को? आज वो सिंध को धमकी नहीं दे, वो धमकी दे रहे हैं। मैं नवाज शरीफ से मुखातिब हूँ कि आपकी इजाजत से किसी ने आज फिर 90 की दहाई की तरफ सियासत को लेके जाना चाहते हैं तो जी बिस्मिल्लाह, हम चूड़ियां पहन के नहीं बैठे। कोई ये समझता है कि ब्लैकमेलिंग करके इस ऑपरेशन को रोका जाएगा, जहाँ सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके रेंजर्स की तजवीज़ की जाएगी। हम अपनी पाक फौज के एक जवान की जिन्होंने शहादतें दी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और पाकिस्तान से दहशतगर्दी का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट 8। अभी आपने जैसे देखा, अब ये तो कोई साल भर हो चला है जब ये हमारे नन्हे बच्चे, नन्हे फरिश्ते, ये बहुत से लोगों के दिल के टुकड़े घर से निकले थे इल्म की तलाश में। और आपको मालूम है कि शायद दुनिया का इससे बदतरीन जो वाक़या पेश आया, 140 बच्चे शहीद हुए। उसके बाद लगा यूं कि शायद जो हमारे हुक्मरान हैं उनको समझ आई कि आगे बढ़ने का तरीका क्या है। शायद उनको समझ आई कि इस मुल्क का जो सबसे दिल चीर रही है चीज़ वो दहशतगर्दी है, उसको ख़त्म करना है। और फिर हमने देखा कि एक नेशनल एक्शन प्लान बना और कौम ने सुख का सांस लिया कि शायद इन लोगों को समझ आ गई है जो हम पर हुकूमत करते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन पिछले 3 दिन से एक तमाशा जो है हमारे सामने चल रहा है। और आप देखें, हम तो सवाल ये उठाएंगे कि भाई आपने रेंजर्स के जो खसूसी इख्तियारात हैं उसकी तौसीक क्यों नहीं की। हम तो ये सवाल उठाएंगे कि आपने आखिरकार, भाई अगर आप GIT की आपने रिपोर्ट पब्लिक करनी है और अगर आपने वीडियो की बात करें तो भाई आप जाएं, जो फोरम है आप कोर्ट में जाके इसको सेटल करें। अगर आपने शिकायत करनी है तो आप कोर्ट में जाके सेटल करें। आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है टेलीविजन पर, मीडिया पर। आज आपने देखा कि अभी आपने देखा कि आबिद शेर अली साहब ने जो बात की, उन्होंने बात की, रेंजर्स की सपोर्ट की और सही बात की। और फिर खुर्शीद शाह जो अपोजिशन लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने आज ये कहा कि जी जहाँ तक इनका इंटीरियर मिनिस्टर का ये कहने का ताल्लुक है कि इनके पास सबूत हैं डॉक्टर आसिम के, तो उन्होंने ये कहा कि आप किसी को भी दे दें रेंजर्स के हाथ 90 दिन के लिए तो आप देखेंगे कि वो हर चीज़ बोलेंगे जो रेंजर्स कहेंगे। तो बात ये है कि भाई ये या तो कोई प्रोसेस है या कोई कानून है या कोई इदारे हैं या पूरा का पूरा एक तमाशा है। इस तमाशे की हद भी होती है। और फिर नाज़रीन हमने देखा, इसी दौरान हमने क्या देखा पिछले कुछ माह में कि क्या तमाशे हुए। सबसे पहले हमने देखा कि MQM के आमिर खान को 90 दिन के लिए हिरासत में रखा गया और फिर उस केस का कुछ हमें पता नहीं लगा। फिर हमने देखा सौलत मिर्ज़ा का बयान सामने लाया गया जिसमें उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन का नाम लिया। शाहिद हामिद कत्ल केस में फांसी होने के बाद मामले को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। फिर हमने देखा राव अनवार पुलिस ऑफिसर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि MQM के लोग रॉ के एजेंट हैं। उसके बाद खामोशी। फिर हमने ये देखा कि 230 अरब के हवाले से कराची में सालाना करप्शन की कहानी भी गुम हो गई। हालांकि जस्टिस गुलाम कुराई की उसमें सदारत में एक कमेटी भी बनी, कुछ नहीं हमने उसके बारे में सुना। फिर जो लेटेस्ट है नाज़रीन, 5 साल के बाद वफाक को याद आया कि FIR इमरान फारूक कत्ल केस का पाकिस्तान में कटेगा, जिसमें कि अल्ताफ़ हुसैन और कुछ लीडर्स की नामजदगी की गई है। हम तो सवाल ये उठा रहे हैं कि भाई जो करना है, जो कवानीन हैं उसके मुताबिक करें और जिस चीज़ की ज़रूरत है वो करें। दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना है, पूरी जंग जो है लड़नी है और पूरी कौम वाज ऑन वन पेज
दिसंबर पिछले साल पूरी कौम एक सफ़े पे थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से जो तमाशा हो रहा है, अगर ये लग रहा है सिंध हुकूमत को कि ज्यादती हो रही है तो भाई कोर्ट में जाएं, जो फोरम्स हैं उसमें जाएं, बात करें, काबीना में बात करें, एपेक्स कमेटी में बात करें। ये मीडिया के थ्रू जो तमाशा है, उस तमाशे का नतीजा क्या निकलेगा? सवाल तो ये है कि नतीजा कोई निकलेगा? हमें तो लगता है कि कल आप देखेंगे कि तौसीक हो जाएगी उनकी रेंजर्स की जो है स्पेशल इख्तियारात, और होनी चाहिए तौसीक, लेकिन ये जंग साथ साथ चलती रहेगी। ये जो एक ऐसी जो सियासी जंग है, और अगर इसमें कोई मकासद ऐसे हैं जो कि हासिल करने हैं इदारों की बेहतरी के लिए, कवानीन की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए, तो हमारी तो ये गुजारिश है, ये तरीका नहीं है करने का जो तरीका आप जिस तरीके से ये कर रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, आज इसी पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ एक बहुत स्पेशल पैनल है। हम ब्रेक लेते हैं और उस पैनल के पास आएंगे और ये तमाम सवाल उनसे उठाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज ही का लेंगे जो किस्सा है। आज पहले तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट शेर आबिद अली साहब ने कुछ बातें की रेंजर्स के हवाले से, और फिर खुर्शीद शाह साहब ने फरमाया, जो पहले भी हमने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को भी हवाले कर दें रेंजर्स के 15 दिनों के लिए, वो सब कुछ उगल देगा। तो हमारे साथ जो इस वक्त पैनल है नाज़रीन, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम जनरल साहब। हमें कराची से नाज़रीन ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के जो लीडर हैं और एडवाइज़र फॉर रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्टर सिंध डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम सुमरो साहब। हमें मियाँ अब्दुल मन्नान साहब ने ज्वाइन किए, PMLN के लीडर हैं, और आसमा जहांगीर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, फॉर्मर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, लॉयर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और इकराम सहगल साहब डिफेंस एनालिस्ट और सिक्योरिटी इश्यूज़ पे स्पेशलिस्ट। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सुमरो, आपसे मैं शुरू करना चाहती हूँ। ये फरमाइएगा कि एक तो ये कि तौसीक का जो मसला है लगता है वो कल हल हो जाएगा, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने आज ये बात कह दी कि किसी को भी आप 15 दिन हवाले करें रेंजर्स के तो वो तमाम चीज़ उगल देंगे। तो लगता यूँ है कि किस्सा तो कुछ और है, और बात हुई रेंजर्स की इख्तियारात की तौसीक करने की, और वो तो तौसीक हो जाएगी। तो फिर ये इतना मसला क्यों पैदा किया सिंध गवर्नमेंट ने? जी, लगता है नाज़रीन उनको आवाज़ नहीं जा रही। तो आपके पास आते हैं हम अब्दुल मन्नान साहब के। ये जो अब हवाला अगर आप इस इशू का दें, और अगर आप फेडरल गवर्नमेंट को देखें तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये तू मैं का जो किस्सा है, उसकी बजाय बेहतर ना होता कि फ़ोन उठा के डायरेक्टली बात कर लेते सिंध गवर्नमेंट से और इस मसले का कोई हल निकालते और बात आगे बनती? ये टीवी पर आगे पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, स्टेटमेंट्स, ये वो, इसका फायदा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मैं ये अर्ज करूंगा कि ये कोई मामला नहीं है। 15 दिन पहले हमारे वजीर दाखिला जनाब जो नसार अहमद साहब ने चीफ मिनिस्टर सिंध से लगातार राब्ते में हैं, और वो बार बार दरखास्त कर रहे हैं कि जो हालात का तकाजा है, कराची में देखें, जो लोग कराची के रहने वाले हैं वो बेहतर राय दे सकते हैं, और हमारे जो जानने वाले हैं वो बता रहे हैं कि 60, 70, 80% अमन हो गया है। कराची की रोशनियां दोबारा बहार होनी शुरू हो गई है, और रेंजर ने बहुत बेमिसाल काम किया है, और उन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं। देखें, पिछले हफ्ते 4 उनके जवान शहीद हुए, 2 आर्मी के जवान शहीद हुए, और हमारी फोर्सेज ने सिपाही से लेकर जर्नैल तक कुर्बानियां दी हैं इस शहर में या इस मुल्क में अमन लाने के। मन्नान साहब सवाल माजरत के साथ कुछ और है। ये जो आप बात कह रहे हैं रेंजर्स के हवाले से, मेरा ख्याल है वो सब लोग उससे इत्तेफाक करते हैं, जो भी पार्टी के लोग हैं, जिस भी सूबे के लोग हैं। सवाल ये है कि अगर एक बात हुई कि तौसीक नहीं हुई स्पेशल इख्तियारात की, तो फिर उस पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और फिर स्टेटमेंट्स देना बेहतर ना होता कि ये डायरेक्ट बात होती, बिहाइंड द सीन्स जो भी तरीका कार है? आखिर
तजरकार हुकूमत चलाने के कोई फोरम्स भी हैं या मीडिया ही रह गया? पिछले मंगल को जब वजीर आजम अपनी पूरी टीम के साथ कराची तशरीफ गए और गवर्नर हाउस में गवर्नर सिंध, चीफ मिनिस्टर जो कि कप्तान भी हैं वहाँ इसके ऑपरेशन के, उन सब के साथ बैठकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने दरखास्त की, वजीर दाखिला साहब ने कही, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, मुझे नहीं समझ आती कि और दरखास्त करने का क्या तरीका है कि जब वजीर आजम खुद चल के कराची गए और दरखास्त की कि रेंजर का ऑपरेशन जारी रहना चाहिए क्योंकि रेंजर ऑपरेशन से कराची पे जो बहुत मुस्बत असरात आ रहे हैं। अच्छा, ये डॉक्टर सुमरो आप हमारे साथ हैं, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी आ रहे। अच्छा डॉक्टर सुमरो, वेरी क्विकली ये बताइएगा, पहले के ये लगता है कि बात का बतंगड़ बन गया। अब आप लोग 2 दिनों से कह रहे हैं हम तौसीक करेंगे, तो वो तो फिर मसला ही नहीं बना। ये जो सामने आज बात आई, खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि जी 15 दिनों में कोई भी कुछ भी उगल देगा अगर रेंजर्स के हवाले करें, तो क्या किस्सा सारा डॉक्टर आसिम का है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वफाक को, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, उनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और खुसूसी तौर पे मैं गुजारिश करूँगा मिनिस्टर जो है, उनके होम मिनिस्टर चौधरी निसार साहब के लिए कि वो अपने रवैये को जो है बेहतर रखे, क्योंकि वफाक पूरे 4 सूबों की फेडरेशन का नाम है। सवाल का जवाब दे दें सर, सवाल का जवाब दे दें, इससे कम नहीं होते। सवाल का जवाब दे देना। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि सिंध में जारी ऑपरेशन पे न सिर्फ अभी प्राइम मिनिस्टर ने या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इत्मीनान का इजहार किया, बल्कि उस ऑपरेशन की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि बेहतर परफॉर्मेंस हो रही है। और इस हवाले से तो हमें सुमरो साहब, बात आपकी हुकूमत की हो रही है। सुमरो साहब, बात आपकी हुकूमत की हो रही है। अगर ये सब कुछ सर, अगर सब कुछ इतना अच्छा है की बात हो रही है सिंध में, अभी मैं वही हवाला दे रहा हूँ मोहतरमा कि अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर साहब अभी आए थे 1 हफ्ता पहले, तो उसी ऑपरेशन में उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया और खुशी का इजहार किया और तारीफ की। लेकिन जहाँ मसला ये हो रहा है कि कल तक इंशाल्लाह ताला तमाम तर उन क्यास आराइयों का खात्मा हो जाएगा कि जब हम असेंबली में खुसूसी अख्तियारात रेंजर्स के हवाले कर देंगे। हमें उनके अख्तियारात पे न पहले तकलीफ थी, न अभी है, न कोई रिजर्वेशन थी, न होगी। मसला क्या है डॉक्टर साहब? मसला क्या है? इसलिए जाना चाहते हैं सर, मसला क्या है ये मुझे बताइए ना। इसलिए जाना चाहते हैं। नहीं, ये खुर्शीद शाह साहब ने जो आज बात की है उसको एक्सप्लेन कर दें। खुर्शीद शाह साहब ने जो कहा है कि 15 रोज के लिए, साहब ने अगर बात की है तो तारीखी, खुर्शीद शाह साहब ने जो बात की है तो तारीख के हवाले से तो ये तो मियाँ मनाफ साहब जवाब दे सकते हैं कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की 99 में गवर्नमेंट खत्म हो गई तो 6 महीने के अंदर वो जेल की सोबतें बर्दाश्त नहीं कर सके। अभी सुमरो साहब, बात कुछ और हो रही है। सुमरो साहब, सवाल लिख करके उन्होंने 10 साल माफीनामा लिख करके मुल्क से चले गए थे। सवाल जवाब है ना? नहीं, ये जवाब नहीं है, माफीनामा नहीं। आप सवाल मेरा ये है कि उन्होंने कहा है जो अपोजिशन लीडर ने कि चौधरी निसार डॉक्टर आसिम के खिलाफ सबूत की बात करते हैं। 15 रोज के लिए रेंजर्स के हथे चढ़े तो वो भी सब जुराइम कबूल कर लेंगे। मैं इस पर फोकस करना चाह रही हूं क्योंकि लगता है मसला ये है। मैं यही जवाब आपको तारीखी पस मंजर से दे रहा हूं कि जब खुर्शीद शाह साहब ने ये बात की तो उनको मालूम था कि जब पाकिस्तान PMLN के प्राइम मिनिस्टर और ये चीफ मिनिस्टर पंजाब 6 महीने तक जेल बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने माफीनामे लिख करके दे दिए, तो ये बात उन्होंने इस अंदाज में जरूर की होगी। लेकिन हमें अभी भी इस बात पे है कि ये इसी मामले को जो है तेल से काम न लिया जाए, आग पे तेल छिड़कने से ये मामला कुछ असलूबे से हल होने जा रहा है। तो मेरे ख्याल में तमाम तर फरीकैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा और हमें मामलात को बेहतरी की तरफ आसमा जहांगीर साहब, आप ये सब गुफ्तगू सुने। ठीक आसमा जहांगीर साहब, ये बताइएगा कि एक तरफ जो सिंध गवर्नमेंट है वो जैसे प्रोसिक्यूटर जब चाहा तो रेंजर्स ने इंटरवीन किया और उन्होंने कहा प्रोसिक्यूटर बदलें, तो प्रोसिक्यूटर वो लग गए जो कि रेंजर्स के पहले वकील थे। उसके बाद हमने देखा कि अभी ये तौसीक भी कल हो जाएगी। तो ये सिंध गवर्नमेंट कर क्या रही है? देखिए, परसों सिंध चीफ मिनिस्टर ने बड़ी क्लियरली कहा कि ये घुस आए और इन्होंने रेंजर्स ने हमला कर दिया है और ये जो करप्शन की बात
میں گھس آئے یہ کرنا نہیں تھا. اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھ رہی ہیں جو آج خورشید شاہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا 15 دنوں کے حوالے سے, تو اگر معاملہ ڈاکٹر عاصم کا ہے اور اگر ان کو لگتا ہے ناجائز ہو رہا ہے تو کیا کوئی کورٹ نہیں ہے, کوئی فورمز نہیں ہے, یہ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ بہت ایک کھچڑی بن رہی ہے اور جس کا کوئی فائدہ کسی کو ہونے نہیں لگا؟ نسیم ذرا دیکھیں, انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے, ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے خود چھرے اپنے ہاتھ سے رینجرز کے ہاتھ میں پکڑائے ہیں, تو عدالتیں کیا کریں گی؟ پاکستان پروٹیکشن ایکٹ انہوں نے بنایا, عدالتوں نے تو نہیں بنایا. ملٹری کورٹس انہوں نے بنایا, باقی بھی انہوں نے جو پاورز دیے خود دیے رینجرز کو. رینجرز کے وہاں آنے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امن و امان آیا ہے, مگر یہ کہنا کہ ہم کیونکہ امن و امان تبھی لا سکتے ہیں کہ ساری پاورز ہمیں دی جائیں اور ہمیں کوئی پوچھ گیچھ ہی نہ ہو, اور یہ کہنا کہ وہاں پہ کوئی ابیوز آف اتھارٹی نہیں ہے ہوئی, تو میں سمجھتی ہوں یہ غلط ہے. کیونکہ ہیومن رائٹس کمیشن سے اگر آپ پوچھیں تو ان کو روزانہ کمپلینٹس آ رہی ہیں جہاں پہ لوگوں کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کی بھی ایلیگیشنز ہیں. میں نہیں کہتی کہ صحیح ہیں یا غلط ہے, ایلیگیشنز ہیں, بڑی سنگین ایلیگیشنز ہیں جہاں پہ لوگوں کو اٹھایا بھی جا رہا ہے. تو اب جب پیپلز پارٹی کو ویسے بھی چاہیے کہ یہ تو اسمبلی سے ہی توسیع ہوتی ہے, یہ تو ایک قانونی مسئلہ ہے, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں اسمبلی میں نہ جائے کیونکہ رینجرز آسمان سے اتری ہے. اسمبلی میں اگر ان کے کردار کے اوپر کوئی ڈیبیٹ میں تعریف کے علاوہ بھی اگر کوئی تنقید آ جائے تو وہ برداشت نہیں کر سکتے. بھائی ہم تعریف ضرور کرتے ہیں, مگر یہ تو کہیں دنیا میں نہیں ہے کہ کوئی بھی سیکیورٹی فورس جو ہے وہ اس کو ہر چیز میں مداخلت کی اجازت دے دی جائے. یہ رینجرز کوئی آسمان سے تو نہیں اتری ہے, دنیا کی بہترین اور بڑی ڈسپلن فورس بھی ہو تو اس کی بھی محدود جورسڈکشن ہوتی ہے. دیکھیں اب یہ ڈاکٹر عاصم کا کیس مجھے نہیں پتا کیا ہے اور کیا نہیں ہے, مگر یہ تو ایک تجربے کار انسان چھوڑیں. ابھی نیچے میں آپ کے اسٹوڈیو میں میک اپ کرا رہی تھی تو ہر انسان یہ بات کر رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر عاصم تھوڑی ہیں, ڈاکٹر عاصم کے تھرو انہوں نے زرداری صاحب تک پہنچنا ہے تو پہنچیں یا نہ کریں. مگر بات یہ ہے کہ آپ نیب کے کیسے پاورز لے سکتے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے ٹیررسٹ کو جو ہے انہوں نے ان کی علاج کیا, کل کو آپ کسی وکیل کو پکڑ لیں گے کہ اس نے ٹیررسٹ کو کورٹ میں ڈیفینڈ کیا. تو مجھے تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی ہے. اور آپ کہتی ہیں عدالتوں کے تو اختیارات چھین دیے قانون کے ذریعے. جی قانون کے ذریعے بالکل خورشید آسما صاحب یہ تو بات ٹھیک ہے, خورشید صاحب بالکل ٹھیک کہتے ہیں. نہیں مجھے بتائیں, میں آپ کو بتاؤں, جب آپ انصاف کو پولیٹیسائز کریں گے نسیم زہرا, جب انصاف کو پولیٹیسائز کریں گے جیسا کہ ہو رہا ہے, تو یہ انصاف یہ جو ہے نا یہاں پہ امن کراچی میں دیر پا نہیں رہے گا. اکرام ٹھیک ہے, میں ذرا اکرام سہگل صاحب کے پاس اوورسائٹ ضروری ہے. جی اچھا اکرام سہگل صاحب, جیسے اوورسائٹ کی بھی بات ہوئی, یہ بھی کہا گیا کہ کمیٹی بنے گی, ایک کمیٹی بھی بنی, 5 لوگوں کی اوورسائٹ کا ایشو جو آسما جہانگیر صاحبہ اٹھا رہی ہیں, ساتھ ساتھ یہ بھی ایشو بڑا کلیئر ہے جو کہ اگر ایکسیسز کی بات ہے تو کورٹس ہیں وہاں بات ہو سکتی ہے. تو یہ جو اس وقت ایک بڑا کھچڑی نما سچویشن سامنے آئی ہے, اس وقت جب کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو حکومتیں وہ چیز کو صحیح طریقے سے نیشنل ایکشن پلان کو آگے لے کے چلیں گی, تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے بات تو میں آسما سے ایگری کرتا ہوں کہ اوورسائٹ ہونی چاہیے. جب بھی آپ ایسے پاورز دیتے ہیں کسی ادارے کو تو وہاں پر ڈیفینیٹلی ہوتا ہے ابیوز آف پاور کا, تو یہ اوورسائٹ تو بڑا نیسیسری ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ بڑا کلیئر کر دوں کہ رینجرز کوئی ایکسٹرا پاورز نہیں مانگ رہے, وہ وہی پاورز مانگ رہے ہیں جو ان کے پاس پہلے تھے. اور وہ پاورز کدھر سے آتے ہیں؟ وہ پاورز اس لیے ضرورت ان کی یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہوتی ہے وہ آرگنائز کرائم کے بغیر چل نہیں سکتی. آرگنائز کرائم ہے جو منی لانڈرنگ کرتا ہے, ڈاکیومنٹس پرووائڈ کرتا ہے, سیف ہاؤسز پرووائڈ کرتا ہے, وہ ان کو ٹرانسپورٹیشن دیتا ہے, ان کو باقی چیزیں پوری کرتی ہے. اور آرگنائز کرائم کے جو پیسے آتے ہیں وہ کرپشن سے آتے ہیں. تو آبویسلی ایک نیکسس ہے بٹوین کرپشن, آرگنائز کرائم اور بٹوین دہشت گردی. تو رینجرز کو جب یہاں پر کراچی میں انہیں پہلے شروع کیا اپنے پاورز کے اندر, تو ان کو یہی پتہ چلا کہ یہ جتنے بھی نیچرلی آپ دہشت گردی پہنچیں گے وہ وداؤٹ پیسوں کے ذریعے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کام. وہ پیسہ بڑا ضروری ہے. وہ پیسے باہر سے آئیں, اندر سے کرپشن سے ہوں, جدھر سے بھی آئیں, آپ کو وہ اسپگٹ کو ختم کرنا پڑے گا.
اس لیے بڑا ضروری تھا کہ وہ جو یہ نیکسس ہے اس کو پورا کریں. ناؤ آ جاتا ہے یہ کھچڑی جو بنی ہوئی ہے کہ جی دیکھیے بڑی سمپل بات ہے. جب ایک آسما میں سے اگری کریں گی، اور جسٹس اولیور ویلڈن ہومز تھے، بڑے مشہور تھے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے یونائٹڈ سے، انہوں نے ایک بات کی تھی کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر کی. کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر میں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو کبھی کبھی ایسے اختیارات ضروری ہوتی ہیں، اگر آپ وہ اختیارات نہیں ہوتے تو آج امن جو سب اگری کرتے ہیں، کوئی نہیں، چیف منسٹر بھی اگری کرتا ہے، آئی جی پولیس بھی اگری کرتا ہے، ان کے جتنے بھی عہدیدار اگری کرتے ہیں، لیکن ان کی پرابلم یہ ہے کہ کرپشن کی بات سے یہ چڑھتے ہیں. کیوں چڑھتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی کرپشن میں نہیں انوالوڈ ہے تو اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. اکرام سہگل صاحب، یہ کرپشن سے ایویڈنس جو بھی آتی ہے وہ اینی کیس آسما جی مجھے لگتا ہے کرپشن سے زیادہ یہ تو لگتا ہے کرپشن سے پیسے آتے ہیں، کرپشن سے جی، لیکن مسئلہ تو لگتا ہے کہ جیسے سب کا سب ڈاکٹر عاصم کے اراؤنڈ ہے. نسیم کرپشن دیکھیں ڈاکٹر عاصم پہ تو بڑا کلیئر کٹ کیس ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ان کے ڈاکٹرز جو ہیں جو نہیں بالکل نہیں ہے آسما، کوئی بالکل آپ ٹھیک بولتی ہیں، لیکن کرپشن کے بغیر آپ جہاں پر بھی پڑھیں آپ دیکھیں گے کرپشن کی نیکسس ہوتی ہے ٹیررزم کے ساتھ، آرگنائز کرائم کے ساتھ. بٹ دیکھیں ڈاکٹر عاصم کا کیس میں کیونکہ نہیں جانتا ہوں، بٹ یہاں پر پرابلم یہ ہے جو کہتے ہیں نا کہ ایویڈنس، فرسٹ آف آل ہماری ایویڈنس ایکٹ بڑی ویک ہے، نمبر 2 ہماری پروسیکیوشن بڑی ویک ہے، نمبر 3 کہ ایویڈنس میں کون وٹنس آئے گا کھڑا ہونے کے لیے، مجھے دکھا دیں کراچی میں کوئی آ کے وٹنس کھڑا ہو جائے کسی دہشت گردی کیس میں، ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی جو کچھ بھی ہوا میں اگری کرتا ہوں کہ پاکستان پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ بڑی ایک ڈریکونین ایکٹ ہے، لیکن آپ کو ان دا سرکمسٹانسز وہ ضروری تھا. اور ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں خود اگری کر رہی ہیں، امن آیا ہے کراچی میں. کرپشن جو ہے پنجاب میں نہیں ہے، کیا کرپشن پنجاب میں نہیں ہے تو رینجرز کو پنجاب میں بھی بھیج دیجیے. جی وہ اس پہ نہیں، دیکھیں میں واپس آنا چاہتی ہوں. دہشت گردی اتنی نہیں ہے جتنی کراچی میں تھی. آسما مجھے ایک سیکنڈ، مجھے لیٹ می کم بیک ٹو دی ایشو. جی پنجاب کی بات میں یہ ایشو اٹھانا چاہتی ہوں، میں آپ سے بات کروں گا. جی جنرل شعیب سے یہ سوال اٹھانا چاہتی ہوں. جنرل صاحب دیکھیں بات اگر اب ڈاکٹر عاصم پہ، مجھے لگتا ہے نا مسئلہ بار بار اراؤنڈ دیٹ ون انڈیویجول اٹھتا ہے، پھر وہ کیونکہ کل تو توثیق ہو جائے گی یقیناً ریجنز کو مل جائے گی جو وہ چاہ رہے ہیں پاورز. یہ بات ہے کہ ہم نے 5 پہلے قصے ایسے دیکھے. یہ راؤ نواز کی جو پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے کہا جی کتنا بڑا ہمارے پاس یہ لوگ ہیں جو کہ رو کے ایجنٹ تھے، غائب ہو گئے. اچھا پھر سہولت مرزا کا 3 دن کچھ چینلز نے اور کسی نے بات ہی نہیں کی سہولت مرزا کی کہ جی اب یہ انہوں نے یہ بتا دیا، اس کا کچھ بھی نہیں بنا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے عامر خان کو جو اٹھایا گیا 90 دن کے لیے. اچھا اب اگر یہ پیچیدہ اتنا بن گیا قصہ یہ ڈاکٹر عاصم کا، اور ایک طرف ڈاکٹر عاصم نے کورٹ میں جا کے کہہ دیا جی ہمیں تو مجھے تو ٹارچر کر کے مارنے والے تھے، یہ تھا وہ تھا، سب انہوں نے بات کی. اچھا اس کے بعد اب کلیئرلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جب کوئی بات کرتی ہے تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، آج جو خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جی کوئی بھی اگل دیتا ہے یہ بات تو اس میں. اچھا دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آئی ٹی کو ہم پبلک کر دیں گے. تو مجھے بتائیں اصل میں تو معمہ، اصل میں تو پرابلم یہ ہے، اس کو کیسے حل کریں؟ مجھے 2-3 منٹ دیجئے. دیکھیں پہلی بات جو بھی ساری ڈسکشن ہوئی اس میں ایک چیز واضح کروں، رینجرز اپنی مرضی سے نہیں آئے، رینجرز کو ٹھیک وہ تو کلیئر ہے. اب اگر آپ ان کو اختیارات کچھ کم کر کے دیں گے وہ اس کے مطابق کام کریں گے، آپ اختیارات زیادہ کر دیں گے تو یوں لگتا ہے جیسے جو ڈسکشن میں مجھے نظر آتا ہے کہ جیسے اختیارات دینا رینجرز کے سر کے اوپر کو بہت احسان کیا جا رہا ہے. وہ احسان کی بات نہیں ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے. آپ ذمہ داری دیں گے وہ کریں گے. اب یہ اس کا کہنا کہ جی رینجرز یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ تو چپ بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بلکہ یہاں تک کہا کہ جی آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم چیف منسٹر سے پرمیشن لیں تو ہمیں اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا تو اس لیے اس کو اس رنگ میں دیکھنا وہ غلط ہے. اور ان کی پرفارمنس جیسے آسما بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ان کی پرفارمنس سامنے سب پرفارمنس کے ساتھ وہ اور بھی بہت کچھ انہوں نے بات کی ہے، لیکن پرفارمنس اپنی جگہ پہ وہ تو نظر آتی ہے. آپ اس کو ڈینائی نہیں کر. ایکسیسز کا جیسے بھی اکرام بھی کہہ رہے تھے کہ ایکسیسز اگر نظر آتی ہیں تو جیسے اوورسائٹ اس کا کر لیں، بالکل ہونا چاہیے. اور جو کمپلینٹس آئی ہیں جیسے آسما کہہ رہی ہیں کہ ان کے پاس آئی ہیں کمپلینٹس وغیرہ، تو ان کی بھی تحقیقات ہو جانی چاہیے. یہ تو ایک مطلب کو جنگل کا قانون. اب میں آگے اب عاصم کا قصہ جو تھا وہ یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ عاصم صاحب نے ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی،
ان کی حلال کی انکم، ان کو تنخواہ آئی تھی مہینے کی، وہ انہوں نے ٹیررزم پہ لگا دی. تو قصہ ٹیررزم کا ہے. رینجرز نے کرپشن کی بات نہیں کی. جو کیس انہوں نے وہاں پہ لے کے وہ گئے ہیں وہ حلال کی آمدن والے کا بھی اتنا ہی مسئلہ ہے، کیونکہ اس نے ٹیررزم کو جا کے فنڈنگ کی ہے اس کی پروف ایسے تو بھی ہے نہیں کوئی سامنے. ان کے پاس تو ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سر، یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی آئی ٹی ہم پبلک کر دیں گے. آپ کے منسٹر وزیر نے کہا ہے 7 آفیسر آپ لگاتے ہیں سینئر، جن میں کہ پولیس کا ہی سینئر سپرنٹینڈنٹ ایس ایس پی جو ہے وہ ہیڈ کر رہا ہے اس ٹیم کو، اور وہ دستخط کر کے کہتا ہے جی یہ سارے الزامات درست ہیں. اچھا آپ اس کو نگیٹ کرتے ہیں، ایک ڈی ایس پی پکڑ کے لے آتے ہیں اور وہ آ کے ایک دن کے بعد کہہ دیتا ہے کہ جی، بلکہ اسی وقت بدلا اس کو، کچھ چند گھنٹے پہلے اس کو بدلا اور اس نے آ کے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی میں نے تحقیقات کی ہیں، اس میں کوئی ان کے خلاف نہیں ہے. اور ڈاکٹر عاصم خود کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پولیس کی کسٹڈی میں رہنے دیں، میں ادھر بڑا کمفرٹیبل ہوں، ٹھیک ہے مجھے. یہ سارا ایک پلانڈ افیئر تھا کہ آپ پولیس کے پاس لے کے گئے ہیں اس کیس کو برباد کرنے کے لیے. اور اس کا سارا جو پولیس کا قصہ تھا وہ یعنی یہ کہنا کہ وہ 7 آدمیوں کی جو اتنے دن کی تحقیقات تھی وہ ساری 8 گھنٹے میں نل اینڈ وائڈ ہوگی، میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ بھی مذاق ہے، پوری قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ وہ کورٹ میں وہ جو نعمت اللہ جسٹس نعمت اللہ، انہوں نے یہ کہا کہ جی 24 تاریخ کو ڈی ایس پی بھی صاحب اپنی پوری کی پوری تفتیش کر کے اور پھر جی آئی ٹی کو لے آئیں. انہوں نے ان کو رہا تو کر دیا نا. اس بات پہ رہا کر دیا کہ اس نے زبانی آ کے یہ کہا. انہوں نے پوچھا جی آپ اپنی ڈیٹیل رپورٹ کب دیں گے؟ انہوں نے 24 دسمبر. اچھا وزیر داخلہ عدالت میں کیوں نہیں بھیج دیتے ویڈیو؟ اب چودھری نثار صاحب کی تقریر کا میں بتا دوں. چودھری نثار صاحب کے اوپر رینجرز کا یا ان لوگوں کا پریشر ہوگا جی ہمیں بتائیں، ہم بیٹھے ہیں ادھر، ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ فیڈرل فورس ہے. تو انہوں نے جو اتنا یہ سارا نعرہ شارہ لگایا، یہ موسٹ پرابلی رینجرز کو اور پبلک کو، جو پبلک کی ڈیمانڈ ہے کراچی میں، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے کر دیا. کل وزیر اعظم آئیں گے، آپ دیکھ لیں کہ سارا معاملہ یوں ایک دم سے ٹھپ ہو جائے گا. کیونکہ اصل قصہ یہ ہے جو ابھی آسماں فرما رہی تھی کہ کیا پنجاب میں کرپشن نہیں ہے؟ پیپلز پارٹی کے پاس یہ نعرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر سمجھتے ہیں کہ سندھ میں سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو غلط ہے. اچھا لیکن یہ نعرہ اب وہ باقی جگہوں پہ تو کرنے کو تیار کوئی. سر ڈاکٹر سمرو، یہ نعرہ تو جب میں ایک چیز اور صرف کہہ دوں، اب اس میں جو شرم کی بات ہے جو سب کو ہمیں سوچنا چاہیے سر جوڑ کے، کہ ان دونوں پارٹیوں کے پاس ایک دوسرے کے ثبوت موجود ہیں. یہ دونوں کلیم کرتے ہیں اور یہ دونوں ٹھگ ہیں جو جا کے ان کیسز لے کے نہیں آتے عدالتوں میں. رحمان ملک اتنی فائلیں لے کے انبار بیٹھا رہا اور کہتا رہا میرے پاس میاں نواز شریف کے سارے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے، اسحاق ڈار کے میرے پاس ایفیڈیوٹس ہیں. سر ہم ایسے فوکس سے ہٹ نہیں رہے. فوکس میں یہ چاہتی ہوں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کرپشن کی بھی اگر بات کوئی کرتا ہے تو اتنی کون سی بری بات ہے؟ کرپشن ہے تو صحیح، لیکن بات یہ روزانہ ہم سنتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں. لیکن بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سمرو یہ چیز ایک طریقے سے آگے بڑھنی ہے نا. رونا تو یہی ہے کہ کوئی جو بھی نعرہ لگائے بالآخر آپ نے ایک سسٹم کے تحت آگے بڑھنا ہے. یہ جو بات بار بار میں اس پر آ رہی ہوں ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے، آپ لوگوں کی اس پہ اسٹریٹجی کیا لگتا ہے؟ یہ کہ آپ لوگ ہر دفعہ جب یہ قصہ آگے بڑھتا ہے اس حوالے سے کوئی آپ چیز اٹھا لیتے ہیں، تو میڈیا میں اٹھانے کا فائدہ کیا؟ آپ کورٹ میں جائیں چیزوں کو لے کے. دیکھیں یہاں پہ یہ ایک بنیادی سوال تو ضرور پیدا ہو رہا ہے، اور اس کا پیدا ہونا بھی ایک فطری عمل ہے کہ آخر پاکستان میں 18 کروڑ لوگ ہیں، اور صرف اگر کرپشن کے حوالے سے ہی، احتساب کے حوالے سے ہی ایک ہی صوبہ ہو، ایک ہی پارٹی ہو اور ان میں چند لوگ نہیں، یہ ڈیبیٹ نہیں ہے سر، یہ ڈیبیٹ نہیں ہے سر، یہ ڈیبیٹ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ وہ آپ کی نہیں، دیکھیں جو براڈ بات ہے کہا کہ وہ آپ کی کرپشن نہیں ہے، نہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. وہ جو منسٹر مشہود ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب میں کرپشن نہیں ہے. نہیں جیسا دیکھیں وہاں پہ جو وہ غلط بات ہے، بالکل نظر آنے والے ہیں، بالکل آپ کی کیسز ہیں جو کرپشن کے حوالے سے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ادھر تو منسٹر کے ویڈیو بھی آئی، اس پر کچھ نہیں ہوا. تو یہ سوال تو ضرور پیدا ہوگا. لیکن جہاں تک ڈاکٹر عاصم کی بات ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بہتر یہی ہوگا کہ اس کے لیے جو عدالتی فورم ہے وہی ڈیسائیڈ کرے. یہاں پہ آپ میں کسی اور کو یہ رائٹ نہ دیں. وہ ججز جو بہتر سمجھتے ہیں وہ ڈاکٹر عاصم کے اوپر جو بھی ایلیگیشنز لگائے ہیں، جو بھی ایف آئی آر اس کے اوپر کر چکے ہیں، یا جو آگے ان کے پاس کوئی مواد ہے، جیسے ہوم منسٹر نے کہا، چودھری نثار صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، تو وہ سب سامنے لے آئیں. اور ہمیں یقین ہے
कि हम अदालतों को फेस करेंगे इंशाल्लाह ताला। और अगर देखें पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालतों को फेस करती आ रही है। ठीक है, पहले की बात सब जानते हैं डॉक्टर सुमरो, देखिए ना 18 साल के बाद भी जी सब जानते हैं। ये बताइए ना कि जो आपके सीएम ने कह दिया परसों एक प्रेस उसमें कि जी सिंध पर हमला हो रहा है, तो ये बातें कोर्ट में क्यों नहीं कहते? मसला तो ये है कि एक तरफ आप लोग तारीफ करते हैं जी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, जैसे आपने खुद कहा कि जी आर्मी चीफ भी खुश, सिंध चीफ मिनिस्टर भी खुश, पीएम भी खुश, लेकिन साथ साथ फिर ये जो बोली जाती है, हम तो ये कह रहे हैं भाई ठीक फोरम है उसमें जाएं, ये बात करें। ब्रेक लेते नाज़रीन, बाद आएंगे और हम बात करेंगे आसमा जहांगीर साहिबा से कि लीगली इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इकराम सहगल साहब से कि सिक्योरिटी के हवाले से जो खास वो बात हमें बताने वाले हैं, आप ब्रेक के बाद सुनेंगे कि वो सिक्योरिटी के हवाले से जो उनके पास स्पेशल इंफॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। बात हो रही है कराची के हवाले से, बात हो रही है पिछले 3-4 रोज़ में जो हमने एक तमाशा देखा। हम तो कहते हैं तमाशे की हद होती है, ये चीज़ें रिजॉल्व होनी चाहिए सही तरीके से। अभी 90 दिन के बाद इख्तियारात पर एक पूरा का पूरा तमाशा बना, वो कल ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या 90 दिनों के लिए इख्तियारात की तौसीक होगी, फिर कोई ऐसा मसला होगा? लेकिन अहम मसला, हमने कल भी यही बात की, अहम मसला डॉक्टर आसिम के हवाले से। तो हम आसमा जहांगीर साहबा से पूछते हैं, आसमा ये बताइएगा कि जो अल्ताफ़ हुसैन आईओ की बात हुई, उन्होंने जैसे जनरल साहब ने एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका है और ये पॉइंट ऑफ व्यू रेंजर्स के हवाले से भी आया कि जी अल्ताफ़ हुसैन ने यकदम ये 90 दिनों की जो जीआईटी बनी थी उसको बरतरफ करके, एक तरफ करके ये उन्होंने कहा जी कोई उनके खिलाफ चार्जेस नहीं है। तो अब ये सवाल है कि 2 घंटों में, और प्रोसिक्यूशन जो है वो पुलिस की है और पुलिस सिंध गवर्नमेंट की है और उस पर ये सवालात उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें कोर्ट के, तो इसकी कोई हल तो निकलना चाहिए, इस चीज़ को सहल तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम एक भंवर में फंस जाएंगे। देखें नसीम, जरा आप 2 चीज़ों को मिक्सअप ना करें। ठीक, एक वो चीज़ है जो आपने टेररिज्म ख़त्म करने के लिए आपने रेंजर्स को पावर्स दिए, या आप किसी को भी और दे सकते हैं, किसी और सिक्योरिटी एजेंसी को दे सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सबकी ये राय है कि जब आप ये पावर्स देते हैं तो इसके साथ ओवरसाइट ज़रूरी है। ठीक, और जब आप ओवरसाइट रखेंगे तो फिर उसके साथ अब्यूज़ के जो चांसेस हैं वो कम होंगे और लोग मुतमईन होंगे, और जो शोर मचाएगा उसको लोग नहीं मानेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारी जो अदालतें हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करती मगर हाई कोर्ट की ज़रूर करूँगी। मैंने क्योंकि बहुत सारे फैसले ऐसे देखे हैं जो कि अदालतों से हम वो तवक्को नहीं रखते हैं, वो तो प्रोसिक्यूटर के फैसले होते हैं, तो उनको ज़्यादा विजिलेंट होना चाहिए लोगों की प्रोटेक्शन और राइट्स के लिए। कि जहाँ हम ये बात करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने हैं, इसी तरह हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लोगों की प्रोटेक्शन के लिए भी लेने हैं। मगर जहाँ तक आपने करप्शन की बात की, तो आपके पास नैब है मौजूद। अगर आप नैब का कानून देखें तो 90 दिन का रिमांड कोई छोटी मोटी रिमांड नहीं होती है, अच्छा खासा ड्रैकोनियल कानून है, आप उसको इस्तेमाल करें। और अगर आप अब ये 2 तजाद बातें आई ना, एक ये है कि करप्शन बाय इटसेल्फ जो है वो टेररिज्म ब्रीड करती है, एक जैसे अभी जनरल साहब ने कहा कि एक इंसान की अपनी हलाल की कमाई भी होती है मगर वो टेररिज्म को दे सकता है। वो जो करप्शन है जो कि टेररिज्म नॉन रिलेटेड है, वो नैब करे उसको डील, जो आपने इदारा रखा हुआ है, और उसके अंदर भी कानून बेहतर किया जाए। ठीक, अब करप्शन को पॉलिटिसाइज करने से कभी नसीम ज़हरा करप्शन खत्म नहीं होती है। ठीक, ये आप कह दें कि एक ही शख्स पूरे पाकिस्तान में करप्ट है, मैं ये नहीं कहती कि वो करप्ट है या नहीं है, मगर ये कह देना कि एक ही शख्स करप्ट है। अब ये मुझसे अगर आप कहें कि पकड़ा आपने डॉक्टर आसिम को है और मुझसे बाहर जरदारी साहब चले गए, तो इसका कोई कनेक्शन मैं अगर कहूँ कि है ही नहीं, तो मैं फिर चीज़ें सही तरह नहीं देख रही हूँ। तो इसलिए टेररिज्म को डीपोलिटिसाइज करें मेहरबानी करके। इसको जब आप डीपोलिटिसाइज करेंगे तो मामला बेहतर होगा, वरना ये सस्टेन नहीं कर सकेगा। तो मेरी ये गुजारिशात हैं
कि कोई हर्ज नहीं है कि असेंबली में डिबेट होने दो, असेंबली में डिबेट से कोई किसी का फर्क नहीं होता है। जी इकराम सहगल साहब, टेररिज्म को डीपोलिटिसाइज करें, अच्छा बात तो आके उधर ही रुकती है डॉक्टर आसिम पे, और डॉक्टर आसिम का जो केस है जिस तरह हम जानते हैं अब तो वो उनके एक बात में नसीम ज़रा एक बात में सॉरी कता कलामी माफ ये कहना कि हम टेप कर देंगे, कभी मुझे बताएं कभी कस्टडी में लेके किसी से टेप चलवाई है? कोई दुनिया की ज्यूरिस्डिक्शन देख लें। और ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, मुझे आप ले जाएं तो मैं कह दूंगी नसीम ज़रा मेरी नानी है, जो मर्जी कहलवा ले मेरे से। भाई कस्टडी की टेप वैसे ही कह दें, कहाँ का इंसाफ है? जी 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 इकराम सहगल साहब, आपके व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए जो वो कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। उस दिन सलमान अकरम राजा वाज विद अस, उन्होंने कहा जी जो करना था डॉक्टर आसिम के केस पे वो रेंजर्स ने किया है, 90 डेज का रिमांड है। अब कोर्ट में बात चली गई है, तो अब ये ना हो कि पूरा सवालिया निशान उठे अदालतों के हवाले से। तो मेरा ख्याल है ये जो मसला है ये पेचीदा है, इस पर आगे प्रोसीड कैसे किया जाए? नसीम, मैं आपसे एक बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि बिल्कुल एग्री करता हूं मैं आसमा से और डॉक्टर करीम सुमरो से कि अकाउंटेबिलिटी हो जाए सब प्रोविंसेस में होनी चाहिए विदाउट दिस थिंग। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी ओवरसाइट कमेटी बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो ये बात करती है ना पोलिटिसाइजिंग का, पोलिटिसाइज तो पीपल्स पार्टी कर रही है इस केस को। देखिए अगर क्रिमिनल एलिमेंट्स किसी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाते हैं तो होते हैं, आप उन क्रिमिनल एलिमेंट को निकालें उस पॉलिटिकल पार्टी से, उनको प्रोसिक्यूट करें, ठीक है, आप विद इन द इदारा करें। और दूसरी बात, आप बिल्कुल क्लियर कट आपके पास वो होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव्स। और आपको देखें ये जो बात कर रही है ना करप्शन के साथ, कोई देखें करप्शन हो या अपना बोलते ना कि एक जायज़ आपकी इनकम से आप देते हैं टेररिज्म को, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ है कि वहाँ पर क्योंकि उनके डॉक्टर्स ने, और बड़े मंजे हुए डॉक्टर्स जो अभी बैठे हुए हैं वहाँ पर, डॉक्टर यूसुफ सत्तार वगैरह, उन्हें स्टेटमेंट दी है कि यहाँ पर जो थे जिहादी एलिमेंट्स और टारगेट किलर्स वगैरह यहाँ ट्रीट हुए हैं। तो ये ऑब्वियसली इसके अंदर प्राइमा फेसी कुछ ना कुछ तो है ना इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि ठीक है बात आती है कि कनेक्शन है आसिफ जरदारी साहब के साथ, तो ठीक है उस कनेक्शन को क्लियर करें और उस देखें कोर्ट्स हैं, कोर्ट्स के अंदर आप जाएं। और तीसरी डिबेट की बिल्कुल डिबेट करें, लेकिन ये डिबेट तो 20 दिन पहले होना चाहिए था ना जी, आखिरी मिनट में क्यों डिबेट हो रहा है? और उसमें आदमी आ जाता है कि भाई इस डिबेट के अंदर डेफिनेटली कोई मोटिवेटेड एलिमेंट है इस डिबेट के बाद, और डिबेट क्यों ना हो, बिल्कुल डिबेट हो। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप देखें कि उस 8, 9, 10 महीने में रेंजर्स ने कुछ कार्रवाई की है और उस कार्रवाई की वजह से कराची में अमन आया है। और ये भी डॉक्टर सुमरो भी ये कहते हैं, इनके चीफ मिनिस्टर भी ये कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर, सब इसमें सिर्फ एवरीबॉडी इज एग्रीड अबाउट दिस। अच्छा, उसमें तो कोई शक नहीं है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है इकराम सहगल साहब जी, लेकिन आप देरी क्यों कर रहे हैं? अच्छा जैन साहब, लास्ट वर्ड ऑन दिस, ये बताइए ना कि बात चली गई है डॉक्टर, देखिए मुझे तो वो तौसीक का मसला लगता है वो कल हल हो जाएगा, दैट्स नॉट अंडर डिबेट। अब जब केस चला गया है, ये इकराम सहगल साहब कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो होगा, डॉक्टर्स ने ये कहा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो कुछ ना कुछ होगा एटसेट्रा, कोर्ट में चली गई है ना बात जी। और अगर जो मिनिस्टर कह रहे हैं जी उनके पास कोई वीडियो वो भी दे दें कोर्ट में, जो JIT वो भी, तो उस तरह बात आगे बढ़ेगी। ये बाहर निकल के फोरम से निकल के मीडिया के थ्रू तो ट्रायल का फायदा लगता यूं है कि सिंध गवर्नमेंट की कंप्लीट मशीनरी, पर्टिकुलरली पुलिस उनके कंट्रोल में है सारी, वो इस केस को किसी न किसी शक्ल में खत्म करना चाहती है। ये एक रीडिंग है हमारी। बट कोर्ट में चला गया ना। अच्छा, अब कोर्ट में चला गया, लेकिन कोर्ट में अगर जाके पुलिस की तरफ, क्योंकि प्रोसिक्यूशन अल्टीमेटली पुलिस ने करवानी है, अगर क्या करें सर? नहीं, मैं ये नहीं कहता क्या नहीं, मैं पूछ रही हूं, मैं तो आपको एक वजह बता रहा हूं कि सारा देखे ना, आप अगर इस मुल्क में करप्शन है या इस मुल्क में दहशतगर्दी है और आप चाहते हैं सारी खत्म की जाए, तो फिर प्रोसिक्यूटर भी तो मिलके उन्होंने अपॉइंट किया, तो फिर पुलिस का भी ऑफिसर आप उनका खुलूस देख लीजिए उन हुकूमतों का जिनके ऊपर एतमाद करके ये सारी कराची के लोग बैठे हुए हैं कि जी वाकई यहाँ अमन आएगा। अगर वो उस चीज़ को थ्वाट करते हैं, उस चीज़ को पूरी चीज़ को कंटेस्ट करके तो उसको ख़त्म कराते हैं, जो कि वाज़े सबूत हैं, तो बदकिस्मती है मुल्क की। आप कानूनी खैर, हम प्रोग्राम का टाइम खत्म। जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आसमा जहांगीर साहब आपका भी शुक्रिया, इकराम सहगल साहब आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर सुमरो आपका भी शुक्रिया।
इसी पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। बड़ी क्लियरली मेरा ख्याल है हम तो ये नहीं कहेंगे कि बदकिस्मती है मुल्क की, हम तो कहेंगे कि अब जब 16 दिसंबर करीब है और जो हमने रिज़ॉल्व किया था उस रिज़ॉल्व को फिर से पुख्ता करने की ज़रूरत है, और यही कहेंगे कि मसले मसाइल उठते हैं। यकीनन डॉक्टर आसिम एक बड़े क्रिटिकल फैक्टर बन के पीपल्स पार्टी के लिए उभरे हैं, और किसी हद तक बात शायद दुरुस्त भी है जो कल कह रहे थे मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के एक शख्स के हवाले से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ पोजीशंस लेके गवर्नमेंट ऑफ सिंध सामने आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास जायज़ उनके अगर हैं मसले मसाइल हैं, फिर हम रिपीट करेंगे कि फोरम ये है, एपेक्स कमेटी है, कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी जो मेन इस वक्त मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं, इसी तरह से बातचीत होगी, इसी तरह से इश्यूज रिजॉल्व होंगे और बात आगे बढ़ेगी। और जहाँ तक किसी को किसी पे शक है JIT है या नो JIT, आखिरकार चीज़ जो है, जो मसला है वो सिस्टम के थ्रू ही हल होगा। कोर्ट्स हैं और फिर जैसे प्रोसिक्यूटर, नाज़रीन सिंध के प्रोसिक्यूटर एक सिंध गवर्नमेंट ने और रेंजर्स ने मिल के अपॉइंट किए, रेंजर्स के एक पहले के जो लॉयर थे वो बन गए प्रोसिक्यूटर जहांगीरी साहब। इसी तरीके से फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वगैरह उस पर भी कुछ तसल्ली से मिल के बात करनी होगी ताकि बात आगे बढ़े। ये बड़े झगड़े से बात नहीं होगी, और कौम लीडरशिप की तरफ देख रही है कि जो दहशतगर्दी है वो जब ही आगे उसका सफाया होगा जबकि मिल कर के हुकूमतें, लीडर्स और तमाम इदारे काम करेंगे। हमारी तरफ से जितना ही, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।